બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસની કારમી અને ભૂંડી હાર બાદ પાર્ટીના દિગ્ગજ નેતાઓ સામે આવ્યા છે અને પાર્ટીમાં અંદરનો અસંતોષ છે તે હવે સ્પષ્ટ રીતે બહાર આવતો દેખાઈ રહ્યો છે। આ બધાની વચ્ચે હવે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સ્વર્ગીય અહેમદ પટેલના પુત્રી મુમતાઝ પટેલે પાર્ટીના નેતૃત્વ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે। જી હા, મુમતાઝ પટેલે બળાપો ઠાલવ્યો છે સોશિયલ મીડિયા પેજ એક્સ પર, જેમાં તેમણે બિહારમાં हार बाद पोस्ट करता लख्यु छे कि ना कोई बहानू, ना कोई आरोप प्रत्यारोप अने ना तो आत्मचिंतन। हवे समय आवी गयो छे कि आपणे आपणी अंदर जोईए अने वास्तविकतानो स्वीकार करीए। पार्टीना प्रामाणिक कार्यकर्ताओने सफलता मेळववा माटे हजू सुधी केटली राह जोवी पड़शे। कोंग्रेस पार्टी वारंवार एवा लोकोने कारणे ज हारी रही छे जेमना हाथमां तमाम ताकात अने अंकुश छे। वर्षो जूनी महान पार्टीनी अधोगति अने पराजय माटे आवा लोको ज जवाबदार छे। मुमताज पटेले आगळ वधु लख्यु छे कि मारा शब्दों पर ध्यान आपजो। आवा लोकोने ज वारंवार महत्व आपवामां आवशे, कारण के तेमणे अंकुश अने शक्ति द्वारा पोताने अनिवार्य बनावी दीधा छे। ए आडकतरी रीते गुजरातमां राज्य स्तर पर बैठेला नेताओने पण तेमणे निशान बनाव्यो हतुं अने तेना पर पोतानो बळापो काढ्यो हतो। आपने जणावी दઈએ કે 2024ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં મુમતાઝ પટેલ ગુજરાતની ભરૂચ લોકસભા બેઠક પરથી ચૂંટણી લડવા માંગતા હતા, પરંતુ જે ઇન્ડી ગઠબંધન હતું તેની સાથેની શરતોના કારણે આ બેઠક છે તે આમ આદમી પાર્ટીને આપવામાં આવી હતી અને માટે મુમતાઝ પટેલ છે તેનું પત્તું કપાયું હતું। માત્ર મુમતાઝ પટેલ નહીં, પરંતુ કેરળના સાંસદ શશી થરૂરે પણ હારને ગંભીર નિરાશા ગણાવી હતી। તેમના મતે पक्षे मात्र आत्मनिरीक्षण न करवू जोईए, परंतु व्यूहात्मक और संगठनात्मक खामीनी वैज्ञानिक ढबे समीक्षा करवी जोईए। थरूरे ए वात पर पण भार मूक्यो कि मने बिहारमां प्रचार माटे आमंत्रण नहोतुं मळ्युं, आथी मने जमीनी परिस्थितिनो सीधो अनुभव नहोतो। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यरे कटाक्ष करता कह्युं कि कोंग्रेसे मने प्रचार माटे योग्य गण्यो ज नहोतो। जो कि मुमताज पटेलनुं निवेदन सौथी आकरा प्रकारनुं हतुं अने તેમણે नेतृत्व पर व्यंग पण कर्या हता। टूंकमां कहीए तो कोंग्रेसनी अंदर आत्ममंथनना बदले सीधी टीका अने नेतृत्व सामेना सवालों झड़पथी उभरी रह्या छे। बिहारनुं परिणाम पक्ष माटे एक मोटो अने स्पष्ट संकेत छे। त्यारे जोवानुं ए रहे छे कि कोंग्रेसनुं नेतृत्व आ नाराज नेताओने वातने ध्याने ले छे के पछी जे सेथेनो सूर आलापे छे। आपना शुं विचार छे आ मुद्दे अमने कॉमेंट बॉक्स में जणावो अने अमारी चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं।